show starts in 10, 9, 8, 7. Close lang. 3 hours kayo mag-close. Hello. Hi, Sevi. Hello, Sebi. Dali, excited na kung may lawit ka umayo. Totoo to yan. Hindi ko aram. Hindi ko aram. Pero, ngunyan ha, ngunyan. Magpa-aram ka na. Pailing mo na sa muya kung ano talaga yan. Ha? Eyo. Iyo. Sige. Malalaman na natin. Nalaman na natin. Excited ka na? Totoo yan. Jo. Boy or girl? What? Girl. Girl. Okay. Boy or girl? Boy. Boy? Girl or boy? Li. Ano? Boy. Boy? Okay. Girl or boy? Wala. Boy. Dahil sa tingin mo lang. Girl. Girl, okay. Brian, girl or Hello boy? po, I think it's a boy. Boy? Yes po. Okay. So Mo, is it a girl or a boy? It's a bird. It's a bird. What? Laki ni Sebi dapat. Hoy, girl or boy? Yung kanili si Sars ay siguro boy. Boy? Okay. Ika, girl or boy? Yun yun na, Loy? Boy? Boy. Okay. Bangan. Babae lalaki? Kumain si Sars kaya. Ano? Yung iba ko sa mukha, styling mo lang. Ano yan? Lalaki? Lalaki. Grace, girl or boy? Ano? Styling mo? Boy? Boy? Iyo. Okay. Styling mo? Girl or boy? Siyempre, girl. Girl. Sana girl. Sigang pares na siya. Girl or boy? Boy. Boy. Okay. Girl or boy? Ano? Boy, Girl or boy? girl, ay boy, Ha? boy, De, anong hula mo sa baby ni Sars? Boy or girl? Boy. Ha? Boy. Boy. ano gusto mo, baby, mommy? Ay, ano gusto mo? Ay, ulit. Gusto mo, baby, ni Tito Talon? Boy and girl. I want... Boy. Right. Girl or boy? Girl or boy? Boy. Boy? Girl or boy? Girl, Girl? pustahan mi ni daddy mo. 1,000 kami. Kapunta si daddy mo. Girl or boy? Boy, siyempre. Boy? Boy. Okay. Hello, maybe I'm your Ate Haj and I think you are a boy. Pink ang bado ko. Pink din ang fan me. Tapos, ang kiss ko is pink din. So, feeling ko ano yan? Lalaki.
Hi, Kaloy and Zars. Congrats sa baby. Enjoy the journey. Tapos, yun. Hoping ako na sana lalaki para may ka-basketball ning mato ako. Ano yun? Hello. So, yeah, inot na inot, congrats sa Indo Chars and Sars. And, yeah, wala ko siguro, baka ano yan, baka aki, charot lang. Ano siguro, baka lalaki. Para kompleto na, may tulo na kaming pang first 5, duwa na lang, saro kay Ban, saro ulit sa Indo. Tapos ako, huri na lang, taabo ko pa. Pero sige na, yung malang yan, ating mga congratulations. Kaloy and Sars. Sabi pag lalaki ang aki, ibig sabihin, dahil babaero ang ama. Kaya sa iling ko, lalaki ang aki nindo. Bisado kayo si Kaloy. Bisado kayo na maray. Saka providence sa di Bilbin. Kaya alam ko lalaki yan. Yan lang. Thank you. Hi guys! First of all, super congrats. It's a blessing for the both of you. Sana maging good parents ka mo. Lalo ka na, Charles. Sana maging good daddy ka. But for me, I guess, for the gender, I want it to be a boy. Sana. Gusto ko kayang may maging katapat si Charles when it comes sa pakapilyo. So, I think it's a boy. Congrats again! Ano feel mo? Lalaki or babae ang anak ni Nakaloy? I think it's a boy. Why? Bakit nga ba? Sensitive kasi si Sars, so feeling ko boy siya. Ako naman, feeling ko it's a girl kasi mas na-stress si Zars kay Kaloy. Kaya mas higher yung chance na maging babae. Ganun ba yun? Feeling ko lang, gut feeling lang. Okay. Anyways, yan. Ayun, let us know. ASAP. Yep, it's a girl. Yep. And congrats. Be, ano sailing mo? Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki? Okay. Sailing ko, babae ni. Hindi ko lang aram sa'yo kung anong gusto ninyo. Close lang. 3 hours kayo mag-close. Welcome to my birthday party. Oh my God, you guys are pregnant. So ito na. Nasa hiling mo, Sarina? Feeling ko babae, pero gusto ko lalaki. Pwede ka na mailing. Feeling ko homosexual. Sabi ko isa non-binary. Ano na, close your eyes muna. Okay. Tapos, I'm going to reveal to the world, to the universe rather. So thank you so much Team Marcy, sa kay Brian. Eto na! And your baby is... May color? May color, di ba? Close lang. 3 hours kayo mag-close. Ready na ba kayo? Sabi mo muna yung tiling. Eto guys! Okay. Okay! Open your eyes everyone!
Wife naman talaga si Bea. It's a girl. Girl, siya, girl! Lagyan natin yan dyan. Crying. Tapos syempre, yung candle. talaga si... Yeah, girly. Congrats! Congrats! Dikit mo na pala to.